Down here! Hey! He died. All the neighbors up and said. فيلمنا እንትጅምር ኣብ 1942 ሓይሊ ወሕሪ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ፐርል ሃርቦር ዝበፅሖም መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ ኣብ ደቡብ ፓሲፊክ ብቦምብ ነፈርትን ተዋጋእቲ ነፈርትን መጥቃዕትን ምፍናው እናተዳለውን ከለው እዩ። ብ16 ጥሪ እቲ ፓይለት ሃሮልድ ዲክሰን ቦምባርድ ቶኒ ፓስቶላ ከምኡውን ናይ ሬድዮ ተኳሲ ዝኾነ ጂን ኣልድሪች ኣብ ናይ ስልያ ተልእኾ እናሃለዉ ካብተን ካልኦት ነፈርቲ ተፈልዮም ኣንፈቱ ይጠፍኦም። ዲክሰን ናብታ ዝተገሱላ መርከብ ክምለሱ ኳላ ደልዩ እንተነበረ ጂን ግና ርክብ ሬድዮ ከም ዝተቋረፀ ንዳድ እውን እናወድኡ ከም ዘለውን ይግንዘብ። ቶኒ እታ ነፋሪት ቁመት ንኽትውስኽ ኢሉ ነቲ ቦምብታት ናብ ባሕሪ ይደርብዮ፣ ግን ድማ ምን ሚሓገዞምን። እቲ ናይ ሬድዮ መራኸቢ ከዓ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣለ ዲክሰን እታ ነፋሪት ንዳድ ወዲኣ ቅድሚ ምውዳቓ ብህፁፅ ኣብ ልዕሊ ማይ ንኽትዓርፍ ይውስን። እታ ነፋሪት ብሰላም ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ትዓርፍ። ዲክሰን ድማ ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬቱ ተኸዲኑ ነታ ናይ ህይወት ኣድሕን ጀልባ እናሰሓበ ይወፅእ። እቶም ብፀውቱ ግና ከምኡ ይቀለሎምን። ካብቲ ኾፍ መበሊኦም ንምውፃእ ብጣዕሚ ይፅገሙ። ጂን እውን ክትሕል ንእሽተይ ሰከንድታት ይደርፎ። ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰከንድ ክወፁ ስለ ዝኽኣሉ ግና እታ ነፋሪት ቅድሚ ምጥሓላ ዝኾነ ቀረብ ክሕዞ ይከኣሉን። ዲክሰንን ጂንን ብቐሊሉ ንኽንከባለሉ ኣፅዋሮም ይድርብይዎ። ቶኒ ግና ምስ ናቱ ተፀገመ። ድሕሪ ብዙሕ ቃልሲ ከዓ ነታ ናይ ህይወት ኣድሕን ጀልባ ክነፍሕዋ ይኽእሉ። እታ ናይ ህይወት ኣድሕን ጀልባ ተገሊጣ ዋላ እኳ እንተነበረት ነቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬቶም ብሓባር ብምእሳር ኣብ ልዕሊታ ጀልባ ብምድርባይን ከም መትሓዚ ይጥቀሙሉ። ብኡ ገይሮም ከዓ ስሒቦም ብምግልባጥ ድማ ኣብ ልዕሊኣ ክድይቡ ይበቕዑ። ሕዚ ሰብ ክረኽቦም ጥራዮም ተስፋ ዝገብሩ ዘለዉ። ንፅባሒት ንግሆ ዲክሰንን ጂንን ብዛዕባ ዘጋጠመ ነገር እናተዘራረቡን ከለው እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብተዘዋዋሪ ጌጋኻ ጌርካ እናበለ ክወቕሶ ይጅምር። ግን ድማ ከምዚ ዓይነት ዕላል ከዓ ናብ ዝኾነ ፍረ ከም ዘየብፅሖም ስለ ዝተረድኦም ነፋሪት እንተመፅያ ንምርኣይ በብተራ ክሕሉ ይውስኑ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ሓንቲ ነፋሪት ኣብ ጥቕኦም ክትነፍር እንከላ ዕድል ይገጥሞም። ግን ድማ ንዕኦም ክትሪኦም ከዓ እኹል ርሕቐት ኣይነበራን። ክዳውንቶም ኣውፂኦም እናወዛወዙ ዓዊሎም ክፅውምዑ ዋላ እኳ እንተፈተኑ እታ ነፋሪት ግና ከይርኤቶም ስቕ ኢላ ትሓልፍ። ዲክሰን ከም ዝገለጾ እታ ነፋሪት ኣብ ውስጡ ናይ ዳህሳስ መስመር ስለ ዝነበረት ካብ መስመራ ክትወፅእ ኣይትኽእልን እያ። እቲ ውግእ ከዓ ካብ 3 ወታደራት ንላዕሊ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ እናነገሮም እቲ ኣገባብ ስራሕ ሓደ ግዜ ብቻ ከም ዝኾነ ይርግሮም። እዚ ማለት እታ ነፋሪት ተመሊሳ መፅያ ትደልሾምን ማለት እዩ። ዲክሰን ንምንባር ካብ ዘለዎ ጽኑዕ ድሌት ተላዒሉ እታ ጀልባ ከም ሓንቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ መርከብ ከም እትቑፀርን ንሱ ድማ ካፒቴን ከም ዝኾነን ይውጅ። ስለዚ ቶኒን ጂንን ትእዛዛቱ ክስዕቡ ኣለዎም። ኣብ ጅቦኦም ዘሎ ነገራት ክቋፀሩ ከለው ግና ዝረኸብዎ ነገር ብጣዕሚ ውሕድ እዩ ነይሩ። ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣቑሑት፣ መመሓላለፊ ገመድን ከምኡውን ባዶ ናይ ማይ ታኒካን ጥራይ እዮም ረኺቦም። ጂን ኣብ ጅቦኡ ሓደ ካራ ዋላ እኳ ሒዙ እንተነበረ ዲክሰን ግና ነታ ጀልባ ከይቐዳ ብምስጋእ ኣብ ጅቦኡ ብቻ ንክሕዞ ይእዝዞ። ነታ ጀልባ ንምክልኻልን ከይትበላሾን ድማ ኩሎም ጫማኦም ኣውፂኦም ናብቲ ባሕሪ ክደርብይዎ ይእዝዝ። ይኹን እምበር ዲክሰን ባዕሉ ጫማኡ ስለ ዘይደርበዮ እዚ ንጂን የናድዶ። ሰዓታትን መዓልታትን እናሓለፉ ክከዱን ከለው እቶም ወታደራት ብሰንኪ ተፅምዋ ኣእምሮኦም ከይስሕቱ ይፈርሑ። ንቑሓት ንክኾኑ እውን ዝኽኣልዎ ኩሉ ይገብሩ። ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት እናዕለሉ ግዜ ይሕልፉ። እቲ ፀሓይ ናይ ቀትሪ ኣዝዩ ይነድድ ስለ ዝነበረ ስለዚ ሓደ ካብኣቶም ወይ ነፋሪት ወይ ድማ ደሴት ንምርኣይ ኩሉ ግዜ ንቑሕ ክከውን ኣለዎ። እቶም ዝተረፉ ክልተ ከዓ በብተራ እናገበሩ ክድቅሱ ይኽእሉ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ሓደ ናይ ምክትታል ግዜ ዲክሰን ጽምኡ ንምርባይ ኢሉ ኣብ ናይ ባዕሉ ጫማ ሽንቲ ክሸይን እሞ ንሱ እውን ክሰትዮ ይውስን። ሓደ ንግሆ ከዓ ደስ ዝብል ንፋስ ነታ ጀልባ እናደፍኣ ክትከይድ እንከላ ዲክሰን ናበይ ገፅ ይኸዱ ከም ዘለው ግምታዊ ሓሳብ ንምርካብ ገለ ፀብፃባት ይገብር። ናብ ሓደ ደሴት ክበፅሑ ይኽእሉ ዋላ እኳ እንትኾኑ ግን ድማ እቲ ጉዕዞ ሰሙናት ክወስደሎም ከም ዝኽእል እውን ይግንዘቡ። ስለዚ ጂን ብጥሜት ከይሞቱ ምእንታን ዓሳን ምግፋፍ ይውስን። ብሽዎን ብገመድን ገይሮም ከዓ ናይ ዓሳ መፃወድያ ይሰርሑ እሞ ናብቲ ባሕሪ ይደርብይዎ። ሓደ ዓሳ ምስ ተሰከመ ግን ክስሕዎን ከሎ ኣዝዩ ሓያል እዩ ነይሩ። ቶኒ ንጂን ክሕግዞ ይግደድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ነቲ ገመድ ስሒቦም ምስ ኣውፅእዎ እቲ መፃወድያ ተበጢሱ ውሽጢ ይጠፍእ። እዚ ማለት ኣብቲ ባሕሪ ሓደገኛ ፍጥረታት ኣለው እዮም ማለት እዩ። ጂን ግና ተስፋ ከይቆረፀ ሓድሽ መፃወድያ ሰሪሑ እንደገና ናብቲ ማይ ይደርብዮ። ምስ ግዜ እቲ ናይ ፀሓይ ረስኒ ስለ ዘጥቅዖ ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬቱ ተኸዲኑ ንባዕሉ ንምዝሕሓል ክብል ናብቲ ባሕሪ ይዘልል። ቶኒ እውን ክስዕቦ እኳ እንተደለየ ዲክሰን ግና ንውሕስነት ኢሉ በብሓደ ክከዱ ከም ዘለዎም ይነግሮ። ብተወሳኺ ከዓ ኣብቲ ማይ ሻርክታት ከም ዘለዎም ሰዘኻኸሮም ጂን ብፍርሒ ተዋሒጡ ናብታ ጀልባ ይምለስ። ቶኒ እውን ቀፂሉ ናይ ምዝላል ሓሳቡ ይገድፎ።
معلتات النحلفو كدون كلو أمانغوتهم سوات زنبرا وطري إناوسخ يمزق ديكسن نزخانة سبت حتات المقار زهاق أنز مسل من قدي أبتا نفاريت انتاي تفتيرو نابلا نسواتو محتاتي يقوارتن صنحي لخعا صم أون كالي تساقم كخون جمرة توني كابت بحري نشتي كتعم حاسي ولا كوانتنورة ديكسن قنا أو هيواتكا عاوي سحتت كي تقبر إلي عاقتو شعوجين بتعاملنا تسهلاتشوا كنديج أماينا بشنتخن ملء نخون إلونا تزاربن كلو ديكسن بحاقوس عاوي لي الزارب نديكسن كساو كندزك حاقوسو زغالة أو جبو قدم هالزي رأي أرساس لزرخة بإنيرو حز دما كارتا بمسأل نابيقات يقعزو كمزلو ككاتل كمزغيلي جنزب نفاس نناتهم روحان متقام كعا كابتم نحيوة الحنجاكيتات قمدن شوان تتغيمم ناوحر كومباسي سرحو أمن قد زي نفاس أنفتن تغيرو نفزي داليو بوتا نغي وستو ميكالا خلالو ملو مالتيو يخون انبر سمع حزوين كبيد فتنا كوين وملو كاو جين حدا حساوي مسألو مو نتوم كالوت كلتا بغامي كمزتزلين كاو أملاخ زناو كمزلمنوني مهرم صانيحو أبطاليتي أخعا اتأير تغيرو زناو كزن بيجمر اتوم سواتون بحاقوس الناس حاقو بتشيرتو من بتناي مايتاني كان زكالو متن ما يأكو حدا سامون ملو أبط بحر مستانحو جين بتناي متصاري عسانا قويركا عساتات مسان بتعمي سلشو نايديك سنت إزاز تحيسو خعا اتو جبو زنايرا كاريوتو شعو نتماي حدا جيزا مسوغو عاوي عاوتي قوناتف حدا عاوي شارك قتل يخيل نت شارك نابتا جلوا وصيوم كعا نت نسو قديمو زبلعوم أنا أشتي عساتات كاب كودونا وصي بلعوم نتو من أشتي عساتات بلعوم سودو نتنا شارك سقا دما صانيحهم كما شلم خطقامو ليلوم أو كالستاتهم يحابقو إذن السوم زي تردوم نقرقنا إذا نشتي درار كبيت سعبين نيروا إذا جلوا تريت من تانك تكون ليلوم نت سقتلو شارك دم نبت بحريوم نفس السوانيروم إذا خعا قالوا شاركتات متيوم بتدم الناجانو نخسعوهم يقورم حدا ليتي جندك يسون كلو بهاندبت إيدو نابت ماي مساعتوا حدا شاركي نخصو نعد الكوينو جنا إيدو خيط غرزت قلتي في وصامو ديكسان دما بجارك جيرو يتغللو ديكسان نتستنا خسان ايجين إيد بنايتوني جارك جيرو يتغللو جن دما اتقودات قديمو توازحي نيرو كابت حداقا كل التساون مسحالفة كم تشارك زا مسألة عبي عسا كوان تزيرخو حدا معالتقن زناف زنيو نتناي مايتاني كوام نمملاي حقزو እቲ ተስፋ መቁራጽ እናወሰኸ ምስ መጸ ኸዓ ቶኒ ናብ ሽጉጥ እናጠመተ ሕማቕ ሓሳብ ክሓስብ ይጅምር ጂን ግና ኣብ ጽቡቕ ሰዓት ካብ ኢዱ እታ ሽጉጥ ይቕበሎ ኣብቲ ሰዓት ሓንቲ ዒፍ ኣብቲ ጀልባ ክትዓርፍን ከላ ንሱ ይትኩሰላ እታ ዒፍ ተወቂዓ ናብቲ ባሕሪ ትወድቕ ዲክሰን ድማ ነታ ዒፍ ንምምጻእ ክብል ብቕጽበት ናብቲ ማይ ይዘልል ግን ድማ እቲ ናይቲ ዒፍ ደም ንሓደ ሻርክ ስሒዎ ስለ ዝነበረ እቲ ሻርክ ናው ይጸጋዕ እቶም ክልተ ዕረኽቱ ነቲ ሻርክ ንምውቃዕ ዋላ እኳ እንተፈተኑ እታ ሽጉጥ ግና ደሪቓ ተኣብዮም ዲክሰን ካብቲ ሻርክ ንምምላጥ ዝኸኣሎ መጠን ብቕልጣፈ ይሕምስ እሞ ዕድል ኮይኑ ከዓ ቅድሚ ምትሓዙ ናብታ ጀልባ ይምለስ ሕዚ ንእሽተይ ወላ ይኹን ዝብላዕ ዝኾኖም ናይ ዒፍ ስጋ ይረኽቡ ዲክሰን ከም ዝበለው ድማ ጣዕሙ ከም ናይ ስጋ ደርሆ እዩ ነይሩ ካብ ሕዚ እታ ሽጉጥ ከም ዘይትሰርሕ ስለ ዝፈለጡ ቶኒ ነቲ ጥይታት ናብቲ ባሕሪ ይድርብዮ እዚ ከዓ ከም ምልክት ስዕረት ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ብጣዕሚ ይሓዝን أمبل إسرا معلتي ديكسان تبرابيرو كلهم سلستيوم دقيسهم كم زنورون زحلو سا كم زي نبراني جنزب جينجنا زغانا نفاس كاف زي بلو كلتا معلت حاليفو أتان دسيتاتوون من ميك أروان بمبال محلاو من متغم خم زي بلو يزارب نديكسانوون بزعوات السالو كارتان بخامي بيلوم أنفتهم كم زفلتن بطرد أرك حتو يجمر أتانا فاريت أزدفات اللو جزا كاوي بوتا خمس توقسو كوا يفلتون نيرو جين دما أتا نفاريت كان مسمرا وطي خطافق مغنيات زغوانا ديكسان مخانو ناقلت يوغسو دحرنا ويح كتعاتن عوعوتان ديكسان كن مخلتها معالتي دسيت كريس بولا كوانتنورة أنفتهم كمزتفو أي آمن أمو وداتا اتزغرووني من لسلمو أبتا نفاريت انتاي كمزقات أمو يذكر نستوى دقائق بتشاي دقيسو نيرو نساتنجن نتماليسون كتقويلو زنورهم جزا نغسحتو أقلاتي النيرن بازي مغنيات يوم كعا كابتو مسؤوم زنورو نفرتي كتقفون أنفتهم كسحتون زخالو ديكسان بازي سحتاتو بتعم تتعيسو يكرتا حدد جندما اتتسفى مغراز أبتا جلوا يسفن نتكونتاتني من محياش بمحساب جين نت كارتا العيلو فوتسو مولا كوانتا زيكونا نابغزو من مملاح زلتهم حان تسفاقنا اتا كارتا مخانا يزارب تونو ونقاتيلو نوعلنا نفاس نفتريلو بوازا مستزاربه ديكسان حدا حسابي مزلو بناي جين كاراغيرو نتنا ጫም ኡሶሊ ቆርጸሞ ከመغዘፍ ተጠቀሙሉ ይጅምሩ ካብት ሓደጋ ሓደ ወርሕ ምስ ሓለፈ እንደገና ዝናብ ክዘንብ ይጅምር ግን ድማ እቲ ናይ ሕዚ ዝናብ ተራ ዝናብ ኣይኮነን ነይሩ በርቅን ነጎድጓድን ዝመልኦ ብርቱዕ ማዕበል ነይሩ
እቲ ማዕበል እናገለደ ምስ መጸ ድማ ነታ ጀልባ ይግልብጣ። እቶም ሰባት ከዓ ናብቲ ማይ ይወድቁ። ነተን ዝነበራኦም ኣናእሽተይ ኣቑሑ ነቲ ከም መቕዘፊ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሶል ሓዊሱ ድማ ኣብቲ ባሕሪ ክጠፍእ ይገብር። ሕዚ እቲ ዝነበሮ መናእሽተይ ኣቑሑ ኩሉ ወላ እኳ እንተጠፍአ ነንባዕሎም ግና ተደላዲሎም ነታ ጀልባ ብምሓዝ ብሓገዝ ንፋስን መሊሶም ክግልብጥዋ ይኽእሉ። እቲ ማዕበል ክሳብ ዝሓልፍ ድማ ሙቐት ንምርካብ ኢሎም ሰለስቲኦም ተጠማሚሮም ይጸንሑ። ንጽባሒቱ እቲ ዝናብ ይቋርጽ። ግን ድማ እቶም ሰባት ተስፋ ብምቑራጾም ካብ ምንጋዕ ወጻኢ ካልእ ክገብሩ ዓቕሚ ይነበሮምን። ዕላሎም እውን ኣዝዩ ዘሕዝን ይኸውን። ሓደ ካብኣቶም እንተሞይቱ ሬስኡ ከም ምግቢ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ ድዮም ኣይኽእሉን ክሳብ መዋል ይበጽሑ። ቶኒን ጂንን ብጌግኡ ምኽንያት ናብ ወተሃደራዊ ፍርዲ ከም ዘይሰድዎ ምስ ነገርዎ ዲክሰን ብሓዘን ክበኪ ይጅምር። ነቲ ዝሕዝን ኩነታት ንምቕያርን ክሳብ ሕዚ ዝመጽዎ ርሕቐት ከንቱ ንኸይኸውን ብምሕሳብን ቶኒ ንብጽወቱ ብኢዶም ንኽቐዝፉ የእምኖም። እዚ ጻዕሪ እዚ ኣዝዩ ስለ ዘድከሞም ዲክሰን ኣይገብሮን እየ ዝበሎ ካብቲ ናይ ባሕሪ ማይ ክሰቲ ይግደድ። ቶኒ ድማ ሞይቱ ክሳብ ዝመስል ብኸቢድ ይድቅስ። ሃንደበት ጂን ካብቲ ኾፍ ዝበለሉ ተንስኡ ኣብ ርሑቕ ሓደ ቆጻል ነገር ይርኢ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ደሴት ይረኽቡ። እታ ደሴት ብጸላእቲ ተሒዛ እንተኾይና እኳ ግልፂ ከይገበሩ ብናይ ሓጎስ ንብዓት እናተሰነዩ ብኢዶም እናቐዘፉ ናብታ ደሴት ገጾም የምርሑ። እቲ ማዕበል ድማ ነታ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ደፊኡ ናብቲ ገምገም ባሕሪ የውፅአሎም። ሽዑ ሰለስቲኦም ብሰላም ኣብቲ ሑጻ ይዓርፉ። ኣብ ጥቕኦም ክልተ ናይ ዕንጨይቲ ገዛ ምስ ረኣዩ ከዓ ብዝሰንበዱ እጋሮም እናተንገዳገዱ ናብኡ ገጾም ይምርሑ። እዚ ዕረፍቲ እዚ ድሕሪ 34 መዓልታት ኣብ ባሕሪ ምጥፍኦምን ልዕሊ 1000 ማይል ብጀልባ ምጓዓዞምን ብ20 ለካቲት ይፍጸም። ድሕሪ ምድሓኖም ዲክሰን ንሰባቱ ብሰላም ስለ ዘውፅአ ተባሂሉ ናይ ሓይሊ ባሕሪ መስቀል ይሽለም። ግን ድማ ብሰንኪ ዝወረዶ ጉድኣት ዳግማይ ናይ ውግእ በረራ ይገበረን። ቶኒ ከምቲ ዝደልዮ ወተሃደራዊ ህይወቱ ክቕጽል ኣይከኣልን። ብ1986 ምስ ዓረፈ ድማ ሓማኽሽቱ ኣብቲ ባሕሪ ይዝራእ። ጂን ክሳብ መወዳእታ ትውግእ ከም ሬድዮ ተኳሽ ኮይኑ የገልግል። ኣብ 1946 ድማ ንቶኒ ሓፍቱ ይምርዓዋ። እዚ ሓቀኛ ታሪኽ ከዓ ኣብዚ ይውዳእ። እዚ ፊልም ኤገነስ ተሳነ ርእስቱ ፊልም እንትኸውን 3 ወታደራት ብዘይ ምንም ቀረብ ምግብን ማይን ኣጽዋርን ንልዕሊ 1 ወርሒ ኣብ ማእኸል ውቅያኖስ ከመኢሎም ከም ዝተቓለሱ ተርኢ ፊልም እያ ነይራ። ከም ዝፈትኹሞ ተስፋ እናገበርኩ ካብ ሰለስቲኦም ናይ መን ጅግንነት ተገሪምኩም? ናይቲ መራሒኦም ዝነበረ ዲክሰን፣ ናይቲ ተስፋ ዘይቆረፀ ቶኒ ዶ ወይስ ናይቲ ዓሳ ዝቐተለን ዝጸለየን ጂኒ ነይሩ? ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ተፍልጡና። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ከዓ ሰላም ጽንሑ።